गुड मॉर्निंग। आज 29 मार्च 2025 शनिवार सकाळ 20 बछा बछा मुख्य खबर आसतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँकि प्रत्येक दिन सकाळ 6टार गुरुत्वपूर्ण खबर प्रथम देखंतु। प्रथम खबर हूँ रेशन कार्ड को नहीं बड़ खबर क्या कटाव क्या अणाव। देखंतु आपड़ जदि रेशन कार्ड चाउल पाँच आउ रेशन कार्ड कटाव बोली द्वंद्वंत अच्छा तेरे आपण आसूची खुशी खबर। खास योजना मध्य कहते कि कहार भी कटाव रेशन कार्ड। गाँ मानकर मासकू 10,000 आउ सहर मासकू 15,000 टंका आय करुले रेशन कार्ड कटाव बोली जो चर्चा रही सेमती किसी भी हेबनी बोली कहते मंत्री। परवर्ती खबर होची 29 वर्षर प्रथम सूर्यपराग ओडिशा रे दृश्यमान हेबो कि नहीं जानतु। हाँ दर्शक बंधु, आसंता काली अर्थक मार्च 29 तारिख रे वर्षर प्रथम अधिकांश सूर्यपराग हम। पराग समय पृथ्वी चंद्र एवं सूर्यर अपरिस्थिति अनुसार 3 प्रकार रही। आसंता 29 तारिख रे देशर थिबा सूर्यपराग उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, उत्तर पश्चिम रूस रे यह दृश्यमान हेबो। परवर्ती खबर होची पीएम किसान योजना रे नुआ अपडेट एणिकी एही राज्य रे चाषी को मिलिबो 9,000 टंका। हाँ दर्शक बंधु, भारत एक कृषक प्रधान देश आदिकी तालिका रे जीवन जीविका पाई 50% रु अधिक लोक कृषि उपर निर्भर करुछंती। भारत सरकार मध्य देश में कृषक मानकर लाभ पाइबा पाई समय समय विभिन्न प्रकार योजना आणुछंती। देशर एपरी अनेक चाषी अटंती जे अर्थक दुर्बल एवं धनी नुहंती। एपरी चाषी उत्तम भारत सरकार द्वारा अर्थक सुविधा जोगाई दि जाइथाई। देखंतु आपण माने जानथिबे एही योजना माध्यम सरकार चाषी वार्षिक 6,000 टंका प्रदान करुछंती। चाषी मानकर एही टंका 3टी किस्ती रे मिली थाए। एबे एही योजना वार्षिक एक बड़ अपडेट सामना को आसी। भारतर एक राज्य रे चाषी मानकु किसान सहायता योजनार परवर्ती खबर होची एटीएम रु टंका उठाण हब महंगा। मेरू नुआ स्वल्प लागू। हाँ दर्शक बंधु, मेरू महंगा हब। एटीएम कार्ड टंका उठाण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक एटीएम नियम को शुल्क अर्थक इंटरनेट फ्री सुविधा अनुमोदन करिछि। रिपोर्ट अनुसार अर्थक कारबार पाई फ्री टू टंका एवं अण अर्थक कारबार पाई 1 टंका वृद्धि करने को केंद्र बैंक जारी कर। परवर्ती खबर होची राज्य रे आउ 8 नुआ सहर गड़ब आम बस। हाँ दर्शक बंधु, कैपिटल रिलीज अर्बनाइज ट्रांसपोर्ट 49तम वार्षिक बैठक में अनुष्ठित हरा जाइछि। राज्य रे विभिन्न कमिशन एवं ट्रुक। परवर्ती खबर होची 3 दिन हिट वे वार्निंग। हाँ दर्शक बंधु, 2 तारिख रु वर्षा संभावना। राज्य रे आगामी 3 दिन जारी है हिट वे। एने पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहीपरि एप्रिल 2 तारिख रु केवल वर्षा री संभावना रही बेले पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन करा जाइछि। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य तापमात्रा वृद्धि पाइब। 3 दिन रे समेत राज्य रे तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब। परवर्ती खबर होची गूगल पे स्टोर रे एही 7टी आप ब्यान आपनको करनाहांती तो व्यवहार। हाँ दर्शक बंधु, गूगल प्ले स्टोर रे एक बड़ कार्य अनुष्ठान ग्रहण करने को जाउछि। 17टी विदेशी आप्स पाई बंद कर जावाकू अनुमति देउचंती गूगल पे। एप्पल मध्य एही स्टोर को एक आप विरोध में बंद कार्यानुष्ठान को नेबाकू चाहुछि। परवर्ती खबर होची कनेस्टेबल नियुक्ति पाई बयस सीमा कहल। हाँ दर्शक बंधु, कनेस्टेबल नियुक्ति पाई मामला रे ओडिशा हाईकोर्ट बड़ राय नेउछंती। बयस सीमारू 3 वर्ष कहल नहीं हाईकोर्ट निर्देश कहते जे बयस सीमा कहल नहीं सरकार संपत्ति पाई कोर्ट एने निश्चय देउछंती। मुख्यमंत्री अध्यक्षार एक वरिष्ठ बैठक। परवर्ती खबर होची खेल पड़िया रे निर्माण पाई निजर पैतृक संपत्ति को 5 एकड़ जमी दान कले सावित्री। हाँ दर्शक बंधु, छत्तीसगढ़ सीमा को लगी रही नुआपड़ा जिला सीनापाली ब्लॉक सिंगरझोर गाँव प्रतिवर्षर सिंगरझोर बुढ़ाराज। परवर्ती खबर होची एप्रिल मासरे केते दिन बंद रहिबो बैंक देखंतु त्रुटि लिस्ट। हाँ दर्शक बंधु, आजिकाली अधिकांश बैंकिंग काम पाई बसी मोबाइल मध्य कारोबार कर जाउछि, किंतु एपरी अनेक काम अछि जहाँ पाई बैंक गुड़ी को जावाक पड़ुछि। सेथिरे ऋण नेबा, गोदाम जमा करबा बड़ परिवर्तन
ହେବାକୁ ଚେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହଁ ଦେଶ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି। 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଇଁବ 41 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। କାଲିଠୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କାଲି 2 ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କୋଟିପତି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଜ୍ୟାକଟ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳି ଜେକ୍ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ମହିନ୍ଦ୍ରା କାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 30ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫସଲ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥାପିତ କ୍ରିଷ୍ଣାନଗର ପଡ଼ିଆରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ 10ଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 51,939ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 40 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଫସିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସୁପରଭାଇଜର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ରେଣୁକା ମଣାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 10,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ସରକାର। ପିଅନ କିରାଣୀ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭରପୁର ଡାଟା ଦେବ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଏବଂ ଡାଟାକୁ ନେଇ କମିଲା ଚିନ୍ତା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଶୋଧଯୋଗିତା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତା ରହିବାର ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବଜାର ଦର ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇଲାନି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପରେ ବିଧାୟକ ଦରମା ସୃଷ୍ଟି ଦାବି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଦାବି ଉଠାଇଲେ ବିଜେଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସକାଳ 7ଟାରୁ 10ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସନ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗରମ ହେବ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟିଆରୁ 10ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8ଟା ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପୁଣି ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡିଜୁ ନିଆତିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 20 ପିଲା ଥିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 2% ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହା ବୃଦ୍ଧି ଫସଲରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ଏବଂ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। DAର 53%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 55% ହୋଇଛି।